यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज जो आलोचना करिया मालिका सत्य कहवा से आम बहुत दुखित। धर्मवाणी ओडिया यूट्यूब चैनल देखुवा समस्त दर्शक वृंद पाखे आम मर्माहत। कारण आम अतीत गोटे एपिसोड करते भारत समर बुझी से भूल बसत आम कहीदे भारत सहित अन्य देशर समर किंतु से कहार तात्पर्य ये कथा होशे आम एपट सेपट कहीदे कारण मुनिरपी मति भ्रम मुनि मानकर मति भ्रम हो जाए। किंतु महापुरुष जो अर्थ लिखिं जहाँ लिखी अच्युतानंद महापुरुष ता अक्षर अक्षर सत्य। एप्रिल 18 तारीख 2024 मसीहा भारत सहित युद्ध हम बोली आम कहीदे बुझे ना। किंतु वास्तव मतरे से भारत समर हम बोली महापुरुष लिखि आम भारत समरटा को भारत युद्ध हम बोली आम से भावी नहीं। किंतु भारत समर बोलते ये भावार्थक अर्थ कहुई महापुरुष जो भाव में कही से हूँ भारत समर बोलते धर्म युद्ध बुझे जोटा आम शिवकल्प से पदटी आनी कहूँ अर्धस्थापी पंचभूत लेखि मधु मास दशमी रे बृहस्पति बा से गोल युद्ध हम महीरे जानवे नरे माने 25 को आम ठीक करते कहूँ अर्धस्थापी अर्ध बोलते 2 कारण बिंदु तापर अर्ध हेले 2 पंचभूत हेले के 5 मिसी के 25 कहले 25 अंक हो मधुमास दशमी गुरुवार पड़ो से दिन युद्ध हम एवं से युद्ध को चेतुआ भक्त मैंने जानी यही कथा उपरे निगम कल्प शास्त्र महापुरुष खोलिकी लिखि बुझी ना से लिखि महापुरुष निगम कल्प 25 अकु अना समर लगे महीरे परा रामचंद्र रे ज्ञानी होइजिबे बणा रामचंद्र सेठी जो शिवकल्प कहले 25 अंक एठी कहले 25 अंक कहले से समर जो लगे ज्ञानी बणा है वास्तव मत सत कथा आम बणा हेब भारत समर देश देश मध्य अति प्रखर रामचंद्र रे देखिब बेनी नेत्र आम जो लिखिं हेब भारत समर आम भाविलु बोधे कौन भारत द्वारा किए भारत का द्वारा युद्ध कर महापुरुष जो भाव में लिखुं हेब भारत समर देश देश मध्य अति प्रखर ताले भारत शब्द अर्थ समर अर्थ आसव धर्म युद्ध बुझे महापुरुष कहते माने 25 अंक निगम कल्प कहले 25 अंक कौन हम धर्म युद्ध गोटे हम भारत समर हेब देश देश मध्य अति प्रखर माने भारत सहित नुह पदारे भारत बाहर धर्म नहीं कि कौन हम परस्पर भितर युद्धर विभीषिका देखा देखिब बेनी नेत्रर हे रामचंद्र तमें से बेले कौन हो तू आखिरे तमें देख इजराइल से ही एप्रिल 18 तारीख दिन गुरुवार राति दशमी तिथि भोरु भोरु ईरान इराक एवं सीरिया उपर एका बेले कौन कला आक्रमण कला जहाँ फल बर्तमान ताकर धीरे धीरे धर्म युद्ध आड़िकी आगभर है
ସବୁ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି ଏକାଠି ହେବାକୁ ବସିଲେଣି। ବୁଝି ହେଉଛି ନା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ହେବ ଭାରତ ସମର ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଅତି ପ୍ରଖର। ଏଠି ଭାରତ ସମର ବୋଲନ୍ତେ ଭାରତ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା କଥା ସେ କହି ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ସମର ବୋଲନ୍ତେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଠିକ୍ ଏପ୍ରିଲ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସିରିଆ ଉପରେ ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ, ଇରାକ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିଲା ନା କଲାନି? କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଦିନ ନଥିଲା? ସେଇ ଦିନ ହିଁ କଲା। ମାଳିକା ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବାଟା ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଯିବେ ଗଣା। ଆମେ ଯେତେ ସଚେତନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଗଣା ହେଇଗଲୁ। ଦେଖିବ ବେନି ନେତ୍ରର ବିଧିର ବିଧାନ ଏଇ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋ ଦୋଷ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ସାହା ଏକା ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ମାନେ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହଁ। ବିଧିର ବିଧାନ ଏହା ଲେଖା ଅଛି। ଏଇଟା ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କେବଳ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବ, ସାହା ଏକା ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ଚେତୁଆ ଭକ୍ତମାନେ ସିଏ ଜାଣିପାରିବେ ସମୟ ଆଖର ହେଇଗଲାଣି, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ କ'ଣ ବୁଝିହେଉଛି ନା? ବୁଝିପାରିବ? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଲେଖିଥିଲେ 25 ଅଙ୍କ ନିଗମ କଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶିବକଳ୍ପ, ଏ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟତାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝେଇବାରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ସେ ଭାରତ ସମରକୁ ଆମେ ଧରି ନେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଭାରତ ସହିତ କାହାର ଯୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବାର୍ଥକ ବାସ୍ତବ ମତରେ ଶବ୍ଦ। ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ଭାରତ ସମର ବୋଲନ୍ତି ଧର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଦେଖ ମୁସଲିମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ମୁସଲିମ ଧର୍ମ, ଆକୁ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଆସିଗଲାଣି। ହଁ କି ନାହିଁ? ଯାହା ଆମେ ଆଖିରେ ଅନୁଭୂତି କରୁଛୁ। କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ମୂଳ ପୀଠ ନା ନାହିଁ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କରର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେବ, ବା ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହାକି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ପରିଣତ ହେଇଯାଇପାରେ। ବୁଝିଗଲା? ତେଣୁ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସତ୍ୟତା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝେଇବାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ପାଇଁକି କଷ୍ଟ। କିଡ଼େ କିଡ଼େ ଯିଏ ସେ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଅଗାଧ ସାଗର ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ନା ନାହିଁ? ଆମଠୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଣା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କି ଧର୍ମବାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଲଘୁ ନିବେଦନ, ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁନିରପି ମତିଭ୍ରମ କେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, 25 ମସିହା ଦେଲେ, ଏଇଟା 24 ମସିହା 25 ଅଙ୍କ ନା 25 ମସିହା